Ambal kang tindira. Tambal mo ko siyang ambal kang tindira. Wala utang, buwas lang. May aran mo kada kadong mo buwas. Kamura po na bangis nga tindira sa bras. Gusto mo beer? Beer dyan. Kape. Libre lang ra. Gusto mong basket dyan. Gusto mo na bara? Oo, may nabara man. Sa Tiangge na nakabakal pa na bara. Si Pabla. Nga pagdibinas lang kasi tindira. Timading. Si along ini nga na nawag yung Mark. Aba ko ano ko sinatatay mo bla. Timading namin live na. Timading. Yoy! Ne manig! Si tatay mo na bla eh. Dahil sa scatter naka-e-bike. Dahil sa scatter naka-e-bike. Kanguna nabara. Tulad e-bike na lang. Ba't ko mo hina? Ba't hina? Nakiban ka dilang to, nga natato ka hina daw. Gani, taruha sa scatter tulad. Kunti naglanto ko. Kanguna ko bra. Tulad ron. Amo na sa scatter. Taway ko. Kanguna, scatter ko bra ko. Tulad. Taway. Dahil sa scatter, ganito na ako. Dati joke lang. Joke lang. Aba ko Jumart, aba ko post, ano vlog ko sina papa mama mo. Balong kita mo. Ito tambay lang. Shout out lang kay ano, Nonoy Michael. Sa Sitio Baras na. Taga Sitio Baras mo ko. Shout out lang. Kagay Peter Nabaris sa Sitio Baras. Tag sa bata ni kasagrol niya si Nunoy. Amalak na ako no shout out. Shout out Nunoy. Eskwela mayad. Milay. Yeah. Di pa shout out na ni Antidira sa ako na mga presidente ka Pilipinas. Tarong Timura. Presidente ka Pilipinas pa shout out mo rakon. Shout out kay Kap Barangay Tibitsi Media. Kagay Mayor Pusin sa Uton. Mayor, shout out. Sulod padagat ako dyan.